Waleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Cheikh Fodelaji Dramé nawari ando benu gadin sawa da hakedi lenki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barla to akun kompe barula kharan kompe barula fonna sirun kompe barula sumpun kompe kunyinde ngakata ku kamona hakedi falle suwa na jopati kafon jesu ndana khoro fondateur no président fondateur no yugundo ya harun kalle karanga su président Bolo Bamba Dramé VP Ibrahima Diabou Silla ambassadeur no nyimme Mamadou Hadja Silla auditeur général Fodé Moussa Dramé ado deputy chief auditor general honorable Ibrahima Kande Dramé nga bodu mambanu su kunyine na jopati chairman Yaya Islamic Council khanawari akhado ke golli khore be gamay Cheikh Idrissa Cheikh Haruna Gakou Cheikh Dawda Diallo Conte ado lemunu kusu kendo kawandano su kunyinde nga katasuwa yakharun committee nga président Fatou Dramé VP Mahawa Tireless Dramé o Atlanton ko yere nyuma MS Dramé benu gadi sawa da hakiri lenki madame Manyuma Dramé amin ya rabbi amini duwali ngwa amin ya rabbi na taxando su na xande Allah na tak khore kinoy laylatul qadri uro kebe ga ga katay honorable Amadou Dramé lahaya duwala marsa su khotoranta khaynondi Afrique centrale Mohamed Jinyo nganda fine boginga killen xamma ga dira fun kata kanga nawari hatna khatuga barajin fo khore na khatuga nan tuwa hun kina khay afo khalasinte ambassadeur Bulli Dramé Angola khotoranta khay nondi mare musu famille suna kam ko nondi Luanda anyo fa mo sigan soron ke muko Ibrahima Dramé sigan soron ko khotoranta khay dimbana kam ko nondi o muminatu rementi nkeni made mu Dramé mbaba to ko Mamadou Siré Dramé ma to ko Jenaba Silla ada suratu fajiri akhrango dangani nawari Siré nawari mademu ando akhinu su anda akhinu ado kubeno su siginte nga qur'ana akhrango dangani ke sunka so khoredi andiga mu kudu simandi gambi saranka ya kharen gadem kebe ko ni dangani ti iganyi kun kharango ni qur'ana nga lemina khonde imani wala khasafana na kiniya wala khanyi ya khambano nga makhaya ya khannun ina kun kharango ni rakyade kenni nanti ya kharun kullanta alifu do ba bakamedi bayri ikunna safando ku wala yugun wala khangadi khabari ikum mata hukuruna alifu do ba bogomedi ina kharango ni rakke ngadi na kebe ko na sagay ti angana fatiha do sura no karage kitabana Allah wa salli na sirenni ti ken sira ngani kharen ngani fofo suga din jinda kenni anantiti ti gambi sara ndi gambi sara maisin kengano ku dangani o baba no do kismano dangani iskulu khorebe kungana ni iranta har walla khan safana ya khurun dangani kendin kawa buru yo khabari alhamdulillah lenki oga kota bede yo danku lemenan kala ngon toga qur'an kharango dangani ke mo khodi ikun da kharante fo kebe gam fundu walla khanyim may kunda kitabe ni mawunyene e ga kharanga
ona mulla ke ana daga kane ona mulla sembe nan ka fay siri ona mulla ke na nyamfoy nanti karsare mella kharanga karsa hare mella kharanga karsa hare mella kharanga kemfe ogala fi kebe keni anantiti ole munu sura way kharanga ole munu lemine suga da qur'ana wuni akitenga gemu deren kara suwa ana khara gela gelli agana nyaga matanga yimme hafizin nan gaboti ida kon nanti hafiz no benuga masjid ar-rahma lenki awakata lemunu tammido nakhato kenne jemu nga fo khore harna fo kafu kenga na fo kafo makadi lemunu kubeno haga khorono makhatungandi Allah nanya sonin ka hundo dina na sabati ikitende kebe ga kenne wondino makadi kenni odo golle kebe ga me kundu na sigido na burku ga bakka mo khombe balla to khum kon benen bile khalsunu nga bakka khabar habi o fay sinen na khane ngadi kem nagane ke fa nyeme yimme boyni jun fa katta nyemenga juna gana bagadi kita nyina to khi khasu karaji yo ku khasu karaji no khonde go makori o ya khenga ku kamo nakati sorobe no kundu asuna foko khabari kundu fana sine ndangi takhandende khabari oma mare mum takhande oma takhande wari fana diga nanti ga bangeti ina burunga o jikke ngari no nanti khasube no garini ona gabe mukuya mo ko sire nawari sire Abdullah bin Zubair angada diga mo be no kon yo nkhanya mbula nan kuwa kunkunnu de yo nawara haken dinde matiya andinde matiya ga fofo sukono kenna katta anke ngada ku diga mo be no safa kunno insha Allah khurusuna kuraga ana maka khembo onene mbane di ana nyango makadi ona raga fo kebe ga oga koyni onyangol londe Allah sirene kamana kala mun tenke garanti ken no falle nanti mumini suga pare fofo su xanne maga ne fi sirenga kamana kala mun tende mande ngam falle a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu mare mun jama yo akhaya henga ku kompo be no akundu ku kompo la samanta manu be no akundu mistake fede ndagiri nda xanne ma xa pour asuna wari yo kuni european nun kompo ngani ke num oga ke islami no ku fin kharanga ke wakati be kundu ke me wakati european ne ku kompo ndamba no honde kanta ku be no gani i khoro yimman konga mani lodu ngai mani kingai mani count ngai hoy ikun imenu gan khoto gada du khoto ni me mo khombe i khoto me na do soko beranga benna ko maha ko monga benna ko maha picco no ku kitande on khoten anni munduna internet inde andal ni munduna pour nange mo foy hakke ngatum igamala fi dunana atun igani bire mo khobede boyna khana walla picco filandi ke xamma yimme keni nantiti habitat des serres au moyen âge ha ke moyen âge gado kungati wakati be danti moyen âge history ndi gara duna history su kenseti kengani oga ke wakati be fin kharanga kundu silamenu science ndi keni na koy fatan fanso be gagni silamenu civilisation silamenu gagni bire moko khabila bedi silamenu gagni sansi be no khondi silamenu gagni toaxu be no khondi kendo Europe gagni bire na mo khombe sawa sa khundi imega ko mo khombe ti ken wakati ga igati wakati be ti kunyime yimenu gara wakati ge be khariti dark ages english nde ti dark ages ken gara ka kata middle ages koy français ti le moyen âge ndaku picco no koya keni hoy halinki oga tiniti tubabu njarande
nda picunu ku koydo kengai jarande ke ganyi joppeni brambe e kunyi birene ku kompondam boade sorobe nu hagara ku science ke joppana soren jara hoy l'hôpital de hoy lenki ga hada mare men jara na khombe ken da joppati islami no ngai islami no ken wakatiya imanyi ku kompondam bu no honde barona tunke nanti to ku west africa o ken wakati adanyi silama ko makinyoy aga kinyon silama ko ngakinyoy birambe ken ni 11th century ken ni kamesine tammudo banandi khabari o ku sonin ko odo turkinu suda silama ko kita wakati ba lafiya ona sage falle fonne europe history ni purona fa habi mona siritina tubabu jarande mona tibane jarande gelloga mati islamin jarande wonanti jarande o makati tubabu jarande boyni tubabu no ku daga ma kamo sigi sine fo timmanten ma kebe gan funu kenga e kun kha nyitini o ku gati kebe dan kunti tubabu jarande e kun nyitina dan hatiti muslimun jarande muslim medicine musulman e nyaxil liken mo xade boyni na tum muslimon bane a bagni amani kum bagni e kum baradia barge lop sun kasum programme fana wada wariya wakati be e ga nyadiga men mi khana muslimun ku sansin khara mina maha khara ita purna nondu fatan fansi kengandillo purona sage falle fon salama hu ngari ni wakati be kendi 7th century kame sine nyirundi kendani Rome karabe ga lenki Rome yimme o ga capital ke be to ngani Rome karabe capital ngani ken Rome ya e ka tana dantiti titi Western Roman Empire l'Empire romain de l'Ouest ken khano silama ko liyen dañi ken khano kembere atoki Rome be gati kimbakay ken ngani Byzantine Empire ken khenna Rome ken khano gelli 476 ken fayga kata amakamo filisine daga akhenne do islama khum liyen na hande bat islama khul liya european no intatu islama khum ngani kebe agamanya khoy isero kharangun tong ken khano anna yirgana bane boyni ikunda kharange nya ciocu nga khallenga kharange ni horo nga khallenga horen khasufe saka kubenu siginte ngani idina limaka khunga kharange ni kunga khallenga kharange khanyana latini ngadi latini khafiti khanne asuga khanne be muku Europe o kha Africa takandi tenga mo khombe do ko khangabu suwa Europe kha takandi danyi kim mo khadi idi khangabu igado kebe titi vernacular languages les langues vernaculaires anga daga dingirasu idi duran khanne inte safandetu mati ko nati safande ngi maha latin oga ku abcd nu benu safande ku abcd nu benu abc nu ku benu akondo kuni etini kuda ngatiti roman alphabet roman no nganda ku safando riti mati nanti safande tiba kemfe khabari kharanye masembe kita sorwani ku benu gade kharanga no nga kutuku kungoleni sohoye ngai kungano ni komokwa yani ser no nga yani komonga yangollini banu ndangani kubenu ganta sokono boyni ikulla dandi horenta sokono khabar hore ngani nyinya gumenga nyinya ngata kubenu mahadi kunganyi oga ngada ku komponda mu benno koy kundu kenga daga nama kamesere su kata tanyere do nyeru ken suni komengai Europe koy ken khani difference horay Europe do Africa na ha o kubanyi komen makabo wari kumbanyi komen nan gabonta horenga ta kebe fonna na kabanyana ta filloy komen nan gabonta horenga buru o kubanyi horenga gabonta komenga boyni horen sokona hore madusu fungo sokoy nga hore ni sokana ngai e kumbanye hore nta sokon aha sokoy nyana kite ngai ado sembe kendi ma sokana nanga boa puru horo haga ni mo khombe ina mbire ko mon khammati isorobe no gabogu silama khulliya seda igara mugu nati dina tanafa dina kurumba nga faga bugo e jinde ki dina ni mania khabari ma warike nanti ti dina kende jemoya ikuntangane etima ma kusoro ma heretic nungani heretic kenna koy lenko gado kebe o ku gado kebe titi bida anani annan dine goriti
nanti na khawran na ko silama hunga anga finu daban silama hunga ma kebe trende kendi kun kada daga nanti ti o ko kana khawanya na christian ngai bar ko dina be go mahadi ado kunga kebe ko nanti dina ke gani kebe intabana kendi o dina kendi bidia ngai fo ndaraga kemmo khodi fo no titi dina kurumba ngani fo no titi aranyini duna nyeme ngankinye kengana ku dina ndambu suga bakka khabari intatum ana hari fare sallallahu alaihi wasallam muhammad inta to khunyimme tum angana ti da muhammad intatum begani silama kulliyen amanya ge danje mo boyni aga kinyene kame sileli silaminullo europe no khondi iro itahu andalusia idaga ma france ido kun gajan imani nan tahu nandi yille rini kata andalusia yogana ci andalusia kem fayda espagne do portugal ti mu masu ni andalusia no hondi andalusia ni arabun ta kon tenga ni raxe sudi to bawu no ni wure yi luwan wure kon kesuni kendo lenki dingrabe to ngan andalusia intabana silamu non ta ko raxe mu masu ani andalusia ken fayda antino koy espagne mu masu ama suudu khabar portugal ke mu masu ni andalusia no honde hari do kunta halle ma ko nganondi imtatum ikoratunu silama ko ngani kebe boyde gajange bana nyido kunna hande silama ko lage na yirwe na sembenkita khabila nu asuro silama ko no honde iro kharanyende ida joppe sans no kharanga ida jamanu khuru bara ko gada abasid nu wari ummiyat nu fana abasid nu ado ummiyat nu kuha kunga khandaga tahu andalusia ido abasid nu gajangen falle ko ngade khata bakka kimbaka daga tahu andalusia hayedo almoravid do almohad nu khaga daga na kunga nyinondi kendi silama khum ado ke civilisation khore alle ado wundiyeli hadamare mundangani fofo sugani fibure nondi soronganya dabarni da kingabe wara silama hundo sansili ado wundiyeli ado yalanyeli ado tuwa hulli kundo kasiru do killu khoro do jidum killu dagana baranga daga europe ken wakati kumanyi kundum e manye ken mokodi ido silami nuku antino ko kamundo nyinye ana hoy lenki jamanu be develop kuntengani ido jamanu be gama develop iga kebe ga kunna khandi lenki kemme ngani silaminu khali e christian ta khallemu na khandi ido bayri ta inya ida ta khallema hon kita byzantine empire rome ado da ta khallema hon kita andalusia silaminu do silaminu ngi dingiranga christian no khali ifana kun khake wakati su kun da wakati su nyannondi e wakatana nanta igi bakanondi mohombe ido reconquista gajange ti reconquista tini inyinyonu du wutu islami no maha ida ken gajange nyanga islami no ngala ke kamo segisine be su nyannondi khabari fiya nyankadi turkinu ngaro silama ko 11th century corona mundi ndaga o kana kebe kida kengani tata na khanondi don mundi ndaga turkinu ngaro dinande wakati be boyni o watun turki nun ni byzance ya kitendi turki dingira khore nyime e galatina nati anatoli kenyi ana byzance roman nunga kitendi turki capitale nyime constantinople kenna hoy lenki e gaten kebe danti istanbul lenki turki istanbul dingira be to ngal istanbul e lenki turki nongani byzantine empire ke me capitale nga hoy byzantine nuku roman nuku isigi turki do dina na handia khabara ga kinyen 11th century turki nun kharo dina kengane ke wakati be wagadu gana so nin kon wagadu ha dina nga kinye o khay turki nuku non lo ido sembe ngallo dina ke turki nun do sembe khore ngallo dina ke di e kha enya sunna dun konga edi edura khalifetin sigindi ete da ngantiti ti Seljuk English na de Seljuk ko nya kharanga Senegal khoy les Turcs Seljukids kun khadi ide idura khalifetin sigindi i khada ganya balansinga abasid nu ndangani toru ku khote ngani
na to ko gelli khalifa fu ganyan kidan de sembe nga serebe ken ngan torini kita ken ko ona ken gaben wariya silama fu burujundi ha yerdo o ga kinyene lenkiya boyni o turkinu ko haga gir wakati be groupe tana ha giri north africa na egypt do tunisia igatin kube no khalanti fatimid kunda du to khara fatima fare sallallahu alaihi wasallam me fatima ko groupe no fille su daga nyang khibare nga abasin nundi itaga khoreke dangani khabari enyang Byzance Roma yangani problème nga khadi nankota suwa boyni adagama tunka nyugo bega empereur bega Constantinople agandi lenki Istanbul ya Constantinople maga khirindi nantiti Christian ngami dema gendu Rome ngami dema koy Rome lenki Rome no ngani Vatican nganondi popu mbanye ti popu ngami dema ti silame num fayi Christian nu nyi ñu tima khadi istikedi Byzantine Empire boyne Byzantine Empire ani Turkiya nondi ado Greece ha nondi Greece no kun khadalla idina ke no hondi Christian dina no Byzantine Empire tun kanyugo ta khontenga Constantinople ada atokongani Alexis the First Alexis Premier kenda ada khirinde ndabari kata popunga akota popu keni français ngai atokongani Urbain the second ti nantiti tani dema tagami dema igama gajanga no wara na silaminu khatabaka Turki na silaminu khatabaka ime de rahmetiti la terre sainte kengani Palestine boyni silaminu kudaga migada Masjid al-Aqsa ida nongutu ida Baitul Muqaddas ida nongutu ikosa killellaga Christian no kane iraganta dagana mokombe foy kunga do hombeti dagana hijjunga taha ada nyi gelli islam akhunga joppe kamo mani mesine no hondi islam akhunga joppe 7th century makata 11th century higher do Seljuk Turku noku Turki Seljukid noku kendo Fatimid nunga giri kesu nyi kille kitana beno gala fi dagana yime gada kebete hijjum ti pèlerinage maka pilgrimage ti kille nyi makadi sere sugala fi wadagana imetimende hijjunga Baitul Muqaddas boyni ti ikundangani ti annabi Isa ikunga tante te Jesus Christ ma Jesus Christ ti ta akhaburanna na nonga ti khabari gelli Turki nunga giri Seljuk Turki nunga giri kendo Fatimid no khaga giri ti Egypt banyenga kun ko sa kille lagi kane iran ta dagana iran ta tinyene ku dingirano benu edraga khoy nantiti nongani hiju rahenga popun kada ada khirinde mbugu adaga France popun daga France clairement na edina yimman kon kafumey nan jama khore kafumey nantiti digamani makhadi Christian no ngama giri na silami nu ngajan kum fay kun nyiñu imela gama ko te kun nyiñu be no jema khadi kimbaka ti silami nu fay khatana baka kun nyiñude aha watu mo xombe Europe history ne ke waxati asu gajangi bane keta ti yerdo Christian nu nduru nga to ko me gajanga do berando komonga ti gajangi fay afo sireng kebe gani jihadinga ta faga wajabi ihammade yimenu duru na hanga jangum inan kun to kunondi inan daga Allah gajangen dabari Christianity dangani te soro na soro kida kubenu gana kafime inan daga Byzantine Roman no ndema e ga salamino khatana mo kombe Christ popu nyime digamu awato khotine ti Deus Volks etake latine ngani ke ngakunde de français fe matung espagnol anyway serebe ga kun xannu muku anna fonne fahamuna e kede ti Deus Volks kenni nantiti ti Dieu le veut God wills it as jamamu ma su sage kenkono iswato ko kenkono nante koy keni gajange be Allah la fintengani e gan sir gajange be dabarni na islamu no khatabaka
christian nu ñiñendi aɗo hadi ina daga ikungati habura ɓe dangane titi saint sepulcre tina daga habura ke ina bugu ɓayri kun dangani titi jesus christ sakkanonga tina bugu silami nu killendi kita popu ke ha ɓayri kun popu semben horengani sirin halenki coci ke iprisu nun semben horengani bo ene halenki fiya idinandi igaɗo ke ɓeti confession ni masum falle di masin kota sere sunari kata priest nga ma prêtre nga anna ko na dangani angada fiburebe dabari ko en no hondi anna ko na dangani anan duwa nganda ngani ti duwa nge ke falle anan tan nganti Allah yam pamma hadi ken fayde ken semben ken taga ga serebe beraga a dankana ko na sere dankana on tikei nantiti a ken diga men ni foy nanti hoy Allah dungante nga kenga hoy ke ko o kutinata harna kamanina yampa ona tokononga khabar nantiti serenda nga nantiti boyni anken ni priest ngai Allah wa kono nantiti ti kamane yampa angara ke fiburebe dabari kamane nyampati kenno halinki kengadi saka kotabe Europe gelli Allah yampa e serenda ngani kenko nyira kenga ikun almami makade har lenki sakati ken kota be soron fahamun tefe kebe ga konini cocundi men ta fahamunu cocundi ga men latini ngai e ga se fena sorobe no dangani kunta latini mukko inta fo hari dina e meta fofo sutwadi kitama priest ngana tan nan kebe dabari ken dabari bane ansirenga dina khammadi kita boyna haga kinye nantiti tina siri gajan joganu ngutu kata silami no ngai sirenga be nyumi su faida igabe mbogu francia iti kadanti ti crusaders sorobe ni menuga akurendi inati movement keda inati khibare kebelanti ti crusade france khanne inati ti croisade bari da toko ke bugu khoyi kunga ku sollude no bartini me iga sollu ku no bartini me khamani tagomasa nanti tida jesus pempen sollunga mohombe ida ta sunan ken solle mutu ana lifi idorkenga inangiri nandaga islaminu gajan pour iga baka ikun nyenyundi mohombe serebe ga nyumi kendi tawa daga nakata koy kuserenta be gada yiriga nanti exact and keme hadamare me andaga te khabari tina joppa tandume makata kame wujune hadamare me ta na kembaka kita lodunu kubenu gani nyinya gumunga sernu kuga gollini makadi kun khadunge lantiti isoro la daga na boyni keni alla dan golle ngai kita kullo nu khaware sernu ku xam kane lod kenna hoy kungani seigneur nu yani khoro be no nyinya ngade ke crusade fana anyan 1095 kata 11th century ganyamen wakati be 1095 aha ke dañi wakati khote dangi Europe history ndi do dulle ida mu dullu khore kitana ta ken khasu nya fiya kebe gara suru kusu kebe gara ke jama su grindi boyni e magiri nanti ti fayda gana Allah ba ne mundu giri ka xanne ma khadi ku be nuy menuga dunan khibaren tun egi ikane de kundaraga nantiti idaga na nyinyum kitanondi na ko mon kitanondi ken suna ken na nyam fo kebe ga fo kappa bega itorenga boyni Europe kembere antore na nyinye bega mahadi anyinye nganani na yiriwe manga jamane mu masu ganya na khallenga ko tambe Allah dunya na kinga akota kende kun lodunu ware seigneur nu ku ware soham croiser nu ku do sembe khore nga giri idaga ken islaminu nga dingirabe ga lenki turki anatolia idaga ken ku nga nonni kundi gajang ni kare ho man dambe khabari hakke igaboyen dangani ado kha iga juntal li mo khombe ke crusade ke daga nyam fois ke be ga aga linya groupe no kusoro ngari ni mo khombe idani na funo islami no nga sembe nga Constantinople kendi dani na islamu no ku nyonto baka
ida ni nanti hoy tun kanyugo ke amporo ke gala fi kebe nanti pour la silaminu ku khata ina nduru gandi ike impayanga ida ni nan kenda bari ken falle kha daga Syria boyde Syria ka Christian de bo khore ni nondi hoy Antioch ido silaminu gajan ken sudi khabaradi mo khosu gajan kunya foy ken gajan fana ega gir Syria daga ma Palestine daga ma Baitul Muqaddas misi da nyimme gajan ida silaminu ku kariya hoy ida kariya yimme mo khosiri khabari kebe kawafi ngane kebe yimme kenni European no kudo sawasa ko be ga kinye nondi kenganda silaminu kawa nan koto fofo dambe boyni gabeda kon buku gabeda kon nanti har cannibalisme nanti na hadamare men tiye nyimme tida yiga Jerusalem kenken ni fay hoy sikaganta kebedi aga nyam kudo ni gunu jondi kun gada buku nu safa kun kada seda ku nanti ti idaga mi ga hadamare me nyigana hakke sawasa ko dangani kita silaminu kunyi fayni hoy ana hoy sawasi nunga khenu romia wakati be barbaria nunga da rom kara wakati be ido kenga nan khawa wayni isawasi ikurusel nuku ama kempe bane kurusel nuku daga ma segu fonati ni kabu khabari ke kurusel fana kenga linya bano kube nutara no sugari ni kenda ni silaminu sigimo honke mun tanya xadna ma khadi kuma nyam fo kebe ga linya yo khabari ke kille ikun ga kinyanondi ikun kaweti development bega silaminu mahadi silaminu ganyi kanu benudi ganyi sharia benu ga trene i khammadi luanda mo benu ganyi nondi koma ku ganta nondi agamanya igara kuydo ku benu gari nangiri jihadi nga jangi dangani komonga khabara fiti silaminu society afiti society be silaminu jama afiti jama be nantiti i economy nanti ikite na koma hunga khamadi ko Europe ganyi mo khombe awakati silaminu ku hakawe ku soro rinan kurumba ku fondu croiser no kuy menu duru ganyi me kitin ni mo khombe ku nyemenu na to ku gelli e ganyi luanda mo benudi e ganyi khibaru benu no khondi Europe yemme ido kun suwandaka kendo pris no ku beno gani idina nyimonga dina nyimmankonga kun khagani iragana jamaake kutte lagana mokhombe ken khasu nyam fo kebe gada silaminu kawa kendi kun riana kurumbo ko kungani european no ku gabe giri francia ita imeto tembre français to khotti maka nyiti dangate franc pays des francs anay france yimeto khon a makite fana nyiti na ti les francs so reben de francs nanti franc nu franc salien bayri roma geldi roma xenne nga gadi jamal go taxan taxandi e kumbe nu ga taxut kenkara e tudunati ko neti franc salien ijarandi mo xon e kiti kuti mo xon titi jikku sirentiya ko ne finway kebe gada silaminun kawa european no xebarenni wayni kenga nyam kum xada ngani ta fanay iga xada mareme walla ki mo xoti boyna ni silama khunda kaman continue si na nyankita faida mungu nyando jakhila khun wakatinga khabari kurien kenda nyam mida ida wari jakhila khun gani keberi bari Europe kentamia kunyi jakhila khun nga nokhonni tiserebe khari jogi misine kundu inan kaman tankutu kenda silaminun kawa kunda khari de mayime iki suro yugunu jarana mo khombe na koyya nan tan na nyana ke mo khwade khabari kunga nyana mo khombe ankin angana jogi irawan tam mo masu kutu do nantiti jare mo khota nan tag manyan kundu ngai ikiti kuti mo kho ken khado ku seriam ko kamundo nyinye boyini silama ko nganda kiriti nantiti igati sere gara serebe to ko nan tan da fo dabari ma sera no ngana bange ko be nuga kuna nantike nanti da wariya angada dabari koy kenga fay lenki igado kebe nantiti reti kam ko titi innocent until proven guilty ana koy itibana itanda ke dabari baneya khabaro ma fi du lenki nan tan dabari fofo son tanyana nga ma seda du khullu nga na bange birambe khabar kembire Europe igadan to kuma kebe kena koy nantiti haranga ma dabari iganya man to kuma nay bane
kenda ko angada dabariya kita anke ngana koyni nantiti anke ma dabari ado fiya yimaha igati kebe ti trial by ordeal kendi ifai allono jihadin dambi no kondi nanti kita ti Allah ya fai an kitindi gelanga na kara kenda ngamba ko gelanga na bire kendi to ngunga mahadi ikunda ngani kita ti kengane Allah kiti kutiyanga fo hay maha inata da khadi trial by fire inata nantere yimbe no kondi yimbe ngana bu yanga kara kendi kena angara golli bure benya kenga khatanda ankari gelanga na bire kende kha kenni ti alla di kitenya ada tuindi soronga nantiti tonguna anke nga mahadi salamu nu nyaxenga kesuwa jarande fofo dambe khoy ido silami nun hari ndanga ni lenki ana khoy development ndo on the development nga iga sigrabe do kundu lenki kendi silami nun akota kunga fay development sigranga kembiro Europe kunga on the development sigiranga koy lenki duna taxandi denga mo xombe kendi nanti leputani jarande ndangani ti tubabu jarande corona nondu simma siri ona nondu fay siri buruju maken koy history maken koy history ngara kebe koy kende okuga kebe kono intabana aha hada mare me khaga diga me be kono fiani sembe ngai anke nyimme khammadi lemine be ga khorono owure ken khado ki angilli nantiti anda kamana daga leptane ndi anati keni tubabu leptane ngai aken khama ama tubabu suwa leptane ke de fatambinu ngan doktanu fatambinu ngan jarandi ni magara tuba bane fillo be wari anyana kelle mina danga kendi geli kala tubabu leptane nga anna nyini ngada ko tubabu no fille ben wari ku nga fone leptane ke aka koy lemine nga fin walla mo xombe kenda ken khado ken simme angilli nandi ke jarandi mo xoni tubabu nga jarande o ku fatambinu jarandi ni fitanay anta ke mo xodi jarande ke agirti islamino ngai ke jarandi mo ko leptani jarande na sere oper na sere cekki na farman to yenay na orina wariya bayri ke kille kundu oran takharona ken sudi insha Allah kamane na son kaso tana ko yoy kembere on takharono ku fi gabu sudi o fayrono katta jaranda no ku yimmenu bane su intanye mene igaba gabe ngane bane su gada fi kurumba be riti jarande khibarende duna suga gollintay lenki do duna hôpital nun suwa do duna université nun suwa yandi corona fatetini tubabu jarande onanti jarande ke yimme o silami jarandana fana ngani kebe kenni fare nyimma sallallahu alaihi wasallam fare nyimme kenni mando hadisu nun li ay mando luwanu li na konsoronda ngani igansiri dura kana mo xonde gansiri hadisan tuwano ngoma khada hake khamma hadisu nu ngalli kafunu qur'ana ayanu ko be no gara ko hada mare men dangani na joppagel sallijin rage mo honga manni sallijin sonoe aha jare nda joppati sonoe ngai sonoe kengana antangana kata anga jangirene silama khunundo o kharangonde kengai farendo o kharangondi kengai kendi ora waytini sere fana be ganyi dotanga silamino ndangani kem fay rahmatul alamina akenyimme akembe gani fare senenga boyni ani safarun ha koyni soronga gansir du jarana mokhombe ado ha ada hadamare mum ada silamino mumin nun ada koyidanga nan tanga na toyi anasir jarena boyni tititi ke Allah ma toyi riti agama safare diti toyi be xanne Europe kembere be gana toyi agana toyi khote e ci khatangani khatangana khammani nantiti Allah de grinda xanne maxa titina anjara biti angara fi burebe dabari maha agama nyanante khatangani nanti curse ngana khamma ken fanne inati ti sukunyanu ngana danga aha ina munduna ga kun sukunyanu ikungara sima kun sukunyanu gani denuwa igana kun wari ko tasu igani wari biresu ini sitini yitte ngai ni ro yimbendi yimeti kenga ti burning at the stake ina wara which hunt mugwa Europe history ina hada mare men daga na sitina na bui nanti ti sukunya ngani
gama kenga nya afa to ko soron to indini baneya kendi ijarandi mo hore ngani kebe kendi te exorcist ke ha e preach nun ngana priest nun ngana dabarni kengani prêtre nun kenni jarandi ndambe yani kebe ga imelu ga ko mo kombe aga setane hatana aga evil spirits yimetu go le matun kam hadi aga evil spirit nu hatana baka an fatendi boyni ko nganda anto endi ado aga sugunya nu hatana bakanga boyni sugunya nu nga handa anto endi khabari fare sallallahu alaihi wasallam kenda ko ya nantiti to yen fiti kenga oda wanati to la nyana judu khafara denga mu'minin dangani aha to yen fiti fofo suwa aga manya faten nyimme ga ko nan dangani faten nyimme ga riyatini fini guna mo khombe kengana to yen litini ta ha ken to yenta jarande ganta kebera ganta jarene ti hadisi be gari ken xanne maxa ta daga ma katta kamona xati hadis muslim buhari abu daud tirmidhi kusuda hadisanu litiya hadisanu benuga akono jangiro ngani kebe ado jangiro nyogunuga jarene mokhombe boyni hari tubabo safandana atoxo ngani Douglas Guthrie kengara kebe kon nanti aha adi buku safa gelli 1945 World War II nganyeme sinambe andar ati had not the Prophet Muhammad himself said Faren sallallahu alaihi wasallam imega makhatinum a servant of God use medicine because God has not created a pain with a remedy for it titi na ti fara nyimega makekon nantiti titi a servant of God uses medicine hoy ona siri jare na ogona toyi ona siri jare na ona ngiri ona jare mundu boyni Allah ma toyi ti boyni Allah ma khotari to xamma aga ma safare ri to khotabe xanne ma khadi ti ken aga ma nyang ke hadith kendo hadith tananu bareti ta kewto tilmidi ama khadi kendo hadith tananu be noga do ke gan khawa aga ma nyang ke ay nondi ku silami no manyi sikkido sansi nyimme siri khoy ga sigida mo khombe e manyi sikkido jarande ke pour na jarande ke wure kita na bayri fare nyimme sallallahu alaihi wasallam aka anya serai serebe gada silami no nyonto kata ina safare mundu e ga jarande kebe e ga nato wi ha ina sere mundu serebe ragi e jarana khabara kabande kha nantiti be raganta kebe dangani anna makatiti talla way Allah gantai anna wara serebe raga kenna jarandi anna maka foto ko landu xamma Allah ganta kebe dangan khabar nanti ti jangiro kebe raganta jarene amanya ko nanti sere suga jangira Allah jarena na saha kemfe khabar nanti ke jangiro ni jangiro raganta jarene ti ken sorona mungudo kenga anti na lengi oranta ken jarana ma lengi o masere wadi be raga a jarana khabari ogana afin kese ogana afin mundu safaren kitena ya aha oda ken wari linki oda wari hari ebola ma ebola yetini ebola français xanne ebola oda wari nanti adaga ma kita ma vaccine ni mega kitene a xanne maxa soro kite kubenu gada a vaccine mutu aha watiani watebe amadalla soro ngada watte ke wari antum ke suna ke fay nantiti farsen ne diga menga tungundi ni tikei keni da salamu nu nyonto purina daga ona khata ogani mo ko menas o hadis tuano do sira tuano da way ke diga me cekino odangani wayni etete jusi ogana ata hunte ngani madina karanga ato ko ngan harith bin kalda jusu ngani aga jarandini ti faren sallallahu alaihi wasallam ada to yinton khay kattay be gana toyi mo khodi ay menata nan daga ke ben kalda banye purana ana njara boyni akenye medunge nanti keni sirai sinebe raga jarandini kendi jaranda nan ganya khabila suwa aganya dina suwa na toka kamalla ga jarandini ogana toyi ona si daga na a sagata ti mumin yogo demu toyi ni farendi kitella agiji men hammadi
atara ngani ti he te anke nda keni hat attacking ngai ken mumine ha farenda wara nantiti anan daga katta juice yugo ke pour mana jare kita mahadi sado silama hunna handi jahila hu wakatinga soron kilo nyi fitna no hammali boyni allanta konini jalango ngan konini sugunyanu ngan konini hoy Europe ga mo xombe ga ke tamu be xaranga kundu ke 11th century Europe gani mo xombe kendi silama hulliyen da ku benu gani silamu nga akota ade hañi ke mo xwadi ku ngani simmene mo xombe kundu ke tamu ya kundu islami non hañi simmene kundunga kendi konkite be gana hanamare mum bogu ken yangi no hondi ken fayi fare sennen ñimmeyay a ken haɗa gaña serebe ga safarun tu igatu keɓe titi obol hoy yittuɓe nuga yittu arañana yittidere ma yitti ñime yitti fasake soronga jareni tiya ke picco ɓe ga lagari kundu picco keni hoy islami non hoy médecine ke ida wututi 40 suway ida wututi yitti ñimu yittu benuga soron jarane na tohu silama hunga sankine mo khombe aga dunado fumunu mo khombe anna yitte warra khedi aganta dingiratana khawari anani kenni yitte aga kebe jarana sorobe no gati dunado anti karatana kenti kumma khadi kita silama hunda nyang ma kunsuga kafinime mega gadi nunga dabarni na yittuku ni loli ma ni tifi na grinda xanne maxa pour na soron jaratiya ona walla nanti Andalusia hospital sugadi anani na titi gadi botanique nganondi gadi de nganondi anani safaru benu nganondi kon khasu takkenga jarande kedi koy docteur sahanton ku ngana kun kinni soron o yamuko kawandano nga nanto nan daga to en ton kunyi o yakemmu ku sirin kawandano nga on daga to en ton kunyi agana daga to en ha kunyi anna maxa foko na daga ne kebe ga kanondini ana maha foko na dangani kebe ga akanundini to waye kedi nanti ti ke to wayanda karsa kari kuma sir konini to en to jondi kuno suni finuay fare ngada ku kon suro dangani nanti boyeni hari hadamare me simmeng ida ko lenki a confirm nanti ti haro o simme nyi meraway o to wayndini koy psychology hadamare me nga kebe simmana kenka yana kemma khadi anka man faten sembe ana an simme mo honga an faten khamadi lenki kunga yatina kunto yinda mudantiti psychosomatic psycho maladie psychosomatique kena nantiti to yi misere gora lagana aranya har jangiro nyimme khanani afiti fofo suwa agamanya anki nyimme yimera dum simme ngai kenganda ken toye kinanga hari toye be gafe toye psychosomatique nga ma psychosomatique nga hara gana ni toye be yimegani jangiro be ga en faten no honde pour en faten nyimme nani na tongondi ti jangiro kay anani sorowan karanga kubenu hagande mana e wadiga mu kono diga mu benuga semben kinnanga boyni anke nyimme ha simme nga na lampu jangiro ke karanga ahana sembenta lankita an khamma kem mo khwade kengani kendi to ente khantande sire ado nan duan to ente nangani nan to ente ke kha nan korejin kinai nan titi sorong sahana na anna sakondi ana sako to yake kendo har epidemi kenni hoy jangiro na li tabane ana sire gabe raga wucu dinyo no khonni ana nyam koy nanti jangiro ngo fay kankari kunda koy ogara kebe wari ebola khibarendi aha farenda man kono dangani kendi nanti kunjangiro ndambo ganari da hembe sorobe nuga nondi ina makatere kata dingirata nay ke supure ganta ken jangiro wutumo ko meda denti karata nay andar keni gelli ken wakatiya gelli ke fa gelli 7th century andamat lenki na man nyana jangiro no kugana bugora hembe ida man nya ibolanga bogo dingirano be nuwa imi kaba avion mutu anandaga imi kaba daga na hejjunga imi kaba daga na do dingirano nga daga na kesu puru ido jangiro ke ganta kinyene aganta talla sankini do dunay
mo khombe kendi islami nun da ketu akum kita jelli 7th century Europe gani khan kana wakati be ado anke be hagani sere sahantenga angada mun nantiti jangiro nga funti dingirabe de ta anna maha khara gana terende gama katanonga anna to kuno hangana mugo birembe nantiti jangiro ke khibare tenku boyni kensu yendam fa antatum anke ngana daga non tutu nga duro ne kebe no khondi a haga daga saga ngai rahembe konatum ando mani sagene kata kunga kusuni finwai igari fare ndangani hadisu nundi kusuni finwai islami nunga da kebe kharan wakati be duna anta kufinu sedani khoy dalilu nuya nundi dalilu sakante kebe ga sigiti silami nunga sigi jarande xanne maxa mi gaña sere fananu be nugada hôpital nu sigindi hôpital nu be nuga xoy hôpital nu be nugo maxar kundu lenki jangiro fiti xataay a fiti xataay xoy agañi soro maxa mo xombe jaaxila xun kendi agañi Europe xa maxa mo xombe kun xadanke jaaxila xu kiyendi xa jaaxila xu ngani xa makaba ke wakati su iti christianity ni mahadi khabari islami nunga kebe tun ti qur'ana nga ti hadisa nga kintu wa khumani tubabu nu mahadi oga ten kube nanti tubabu nu Europe ke mani european nu mahadi kebe gane jarande khalli karanga kebe gane hadamare me kitindi mo khonga kebe gane hadamare me senowe nyimme anga daga islami jamane suudi kamba jisade ngana soro lakendi ina salijirage kendo gada silama ko ngado trindi seno e mo mabe suwa andar ku suni finway ko be no ga sikki odo jangiro nahandi kendo hadi sume ke yimme ken kha hadiso no nganu ku be no gara kon nanti hadis nanti sume ke yimme nafangani kebe khadamare me yonkin sahanda ngani duna ke yimme anani baraji be ga khamma haramma ken yimme anayi kenyi me ba nefe ita sume ke mega sikando jangiro no be no nakandi kun kha su diga menga o yimuku kawanda no nga akono dangani kendi o masiri jindene mani sigiti do tafanano nga bugu silami nundi kem fiti fa ke be ga suro jindana do tafanano nga maha bugu silami nundi kenga na suro jindana ho nyi maniya ke tuwa khusu o dangani qur'ana ngoda ngani rahmatul lil alamina ken ha diga mun ngoda ngani ken suga na nyananti to gona to falle ken khammade koy len ko ga mu khombe ke sasa no ga siru tirin kana mando kita ado yigo fonu be no ga non di yige fonu be no kitande ma har ko to kundu faare ngada ko be no recommend nan to ni oni wutu ken fa yagen olive ke mundu sonin kan dictionnaire ndi khabari da arabin to ko ngakon kengani zaytun da safati ti jaytun zaytun ke awa qur'ana ndi sire kengani olive oil koy ateng sapen ado vinaigre se mona kentum vinaigre ngay yo kendi gatin kebe dande tibal nabayi kenni faren sallallahu alaihi wasallam gani safaru be no recommende ni soron dangani ina jaretiya ado agada fino diga be no su kon seno en khalli karanga gara diga be no kon kebe ga kata jarenga kendanya ma islaminu iga giri jarande kefin jagande nga ko iga giri mathematics khanne ma xam xombe mathematics trigonometry geography astronomy angara fofo su kon chemistry iga giri kesu khanne ma xam xombe igiri botani ha khanne ma hakem mu khadi botani kengani science bega yitun kharanga français nga sentiti ti la botanique pour na nyang science nga na gelli lenki fe khana mare mo ngadi kilun to kodo yitenga boyni gelli fane khana mare men da khata araga du jarana mo khombe har kenga na nya sabu du jarande ngay maganya yittin jarande kendi yittu kutwa hun ken fiti fi kurumbay lenki kenga no ndia gelli lenki gafe yo khabari faren khadaga sembe talla kini kenga islaminu dangani
muslim science ke ha wakati nga kita silaminu ida sigido yitunga silama hunga sankini do dunai iwa yittitana no walla do anyang india yi anyang afghanistan ngai anyang dingira suwa iwa yittu walla rakhedi anani kunyitu mentati karata nai aha anay kusuni yittuway yittube noga hadamaren men jarana kita soro kite kun ka hosti ittuwa hun sigindi ke nga xammade yogo tana gani trigonometrie kharanga mo khombe fo gani khasundo sanum fayni mo khombe ni daga mo khontum fo gani hadamaren men forenga wurnu mo khombe afaten no khonde ko ke gani ken kharanga wakati be fo nu kite kun ka masigido fofo suwa agamanya soronga jaranti yitube ni fin kharan na tum ka yitena man jarana kende gelli kebe gam fu june sinay falle na joppa gelli Omeyyad Abbasid nu ma Andalusia islami nu khosa ikhada keraga ida ke hakafu Allah batiye ngai boyni kuni recommendation noy kuni ya marindo ay iga giroda ngani qur'ana ndi ya marindo ani ga giroda ngani hadisen kendi mu'minu su gana ikhbaren gimundi do ku yitwa kharanyenga puranga ni mo khombe na hadamare men jara mana hadamare men tongo aga jare no mo khombe ken khada ganya silamino ma khafiyai ke attaque nga Allah batiyendi ken non daga sembe kita Andalusia yimme nan khoto silamin dingira tananul ku dingiranu benu ina na gadin nun sigindi hospital no benu gani Toledo Cordoba do Andalusia mumanga hospital su gadi ananyini gadin ngano aha gadin ke yitu wanondi ana yitu benu fite har Europe yitunga kunni yitwai igada wutu silamin jamane tanande gelli na to kunyi turaga nyini dingiradi nondi iraga bireno mo khombe boyni khoaga yittentu mo khombe ite sudi ibira raxe ite sudi kuma condition ngana nyino ma yitte ma dingira na nyam mo khwadi mo khobe do kenyete bire mo khongambana purana nina na bire kabar kula khata e gani mo khombe na yittu mutu do misilima jamanu suwa ni riti ni kafme gadin bane no khonde ha kunyitu kha takke na prescription ngadi khoy ordonnance ngana khay ina kun ka safana dangania ini khensenia khoy ini igana kinni serebe a khensente ngani anga sira wutu mo khombe anga sira wutu wakati be khoyoga pharmacie tum mo khombe kundu lenki ina kenga te kun yitu kuna khoy ina khoy open fields ana khoy open field pharmacy ana khoy pharmacie gunne ana khoy pharmacie gunne barana yitte suga nondi awadi yitte ke ga kebe jarana kita silami no ku khanga da kebe dabari ida yitu ku safa buku ngadi na yitu ku na ni itokhon do ga fofo jarana apichon ma adesinen na ado kebe gan khawa idi safa na sage isafana arabendi na sage du safana latinindi puru ita halle mo khage itunu mo khombe so ni ngato islami no kunno khon qura maga dangi hakkende ino ko don kulla ko tutuwa hunga khoy amaranta me walla ino ko don kulla ko tutuwa hunga e makutu ngana ko khari yeddo yere antino koy e ganyi kun safandu be no sunyana e manyi kenyana o kuda ngani nyang koy kita boyni kun safandu sufa ga daga nyang nafanga sotuna no wada ngani nan khoto khari islami no nyimeno yakundu lenki bari Europe kunga idi university no sigindi do islami no ku safandu nga kharanyenga hayado ikun khaga khibaru ku fahamunu ma lenki gaduna kane kitana anti no koy islami no ngani ke golli khote be suwa kundu akhay kunde grindi imaginanti islami bane khanne maha khabari ima islami no ngori tay yo ansiri islami no ngasironi yimina khoto nan khoto certain khabaro ga kebe war lenki ana koy ku certain no ku ngandaga profiting kidari yimme nan khoto okku yimme no khabari haabi ken fiti dalilu ya pour ogati ni jarande keda ngani titi
ti tubabun jarande suufe jellogamati muslimu jarande onanti bane jarande ɓoyni yittuku hoygara ko mohomɓe fi kurumba fe jelli hadamaren men kambire jelli lenki fe hadamaren men kenga towoyisu ala hata iraga jarane mo homɓe ta a fahamiyen lañeranga yo habari wala waɗanti l'islam liyen kenda fo kafu kenya wundiye ngay hadamaren men dangani ada fo kafu hadamaren men fahamiyenga ti killen dambe suudi silami no ngada bukkunu be no safa halinki bukkunu ku gelli kebe gama buyi ma ha gajangu ku gama sura kunna ha banginu gajangu ku gama bukku be kasara halinki bari bukkunu be no marantenga tuwabu no kitendi bukkunu ku yima kade halinki silami no ku safandiya siri aha silami jamane ke khoroyen ke nganda silami nun tallan tuindi e kum ma khempe silami nun ma khempe nantiti anta kuntenga ke dingraro khinne beedi kemfe angara khembe anken khanyang khoy an kha takken fay duna khore ali kebe gadaga nangiri gelli Russia bodanga ma Pyrenees mountains kenga ni montagne no benuga Espagne do Portugal na handi ida sila iraga yitte su sagarna ken no khondi ida khata e gani no ko menan kunyitu su kafume dingirabe iraway to winton jaraneti tiya kunya hoy jardin botanique andar kunya garden noa ana garden no ku fay hoy pharmacie ngay anda hoy pharmacie ngay anya hoy fonuna di titima ma laboratory laboratory aha nani sorobe nuga gollinonde kunni hoy lenki o sakontenga dotanu be no yima siri kum fay kum men dotanu way akota dangani ado hari lenki dangani bari ida finuriti har lenki oya tereneti kun finwa ida safaru riti har lenki kun safaru wanyana safaru fusenga sorongi minni ma khaya nyana safari jinga sorongi keta dotanu be no yogunuga safandi yittuku khibarende insha Allah orini sage kunyogunu hamma na joppa gelli igara gollu be no dabari hadamare me dangani igara gollu be no dabari anani kun gollu kun halenki dunaswa jarani tiya na joppa gelli China ma Latin America yugon to ibn Samajun ken 10th century ada beaucoup dinka safa tete collection of simple medical plants kengana hoy obol by the obol kenni plant no benu yittu benu lagani safarenga soron dangani yo so nin kenyi meti yitte so nin kan khandi nyi meti safare dangani ati yitte wala fo non khana ko khanne kha kebe gani safarenga grab ayani yitten khay yittitinga kan khani grab hoy kenda to indo nantiti kuni keni fiyai yettu kuni fiyai safare ngani me na joppa gelli lenki gafe khabari ku silami nun tamuke ku ngasage yitte ke nyana soro maka sciencinga na nyang sciencinga khoyoga tu mo hombe kundu lenki isafandi asiri isafandiya mo ko siri ibn Sina itina danganti Avicenne e kun tubabu tina danganti Avicenne orina ken khafin wariya asare Andalusia adi golle su dabari Andalusia igana fofo su safa araben khannendi ina saga du safana latinin atu igara safa latinindi ima Kenya silaminu ndangani ida Kenya ta khallemu ngada kungani Christian nunga yo ngada ngir ke picco be haykundu ke fay ibn Sina canon of medicine orini ke khafim faya ke copy bogu abugu kengadi kena hoy code of conduct doctor ngansiri training mo khombe ngansiri khibaru ndenne mo khombe halinki
docteur nun terenti kengai ke ibn sina aga ikunga tananti adisen adan ke canon of medicine angana dr fatima silla trindi ke canon of medicine ana ko ngana anti kyani a code of conduct kyani dotanga siri finwano ndi dotanga na kindabari ina de ken isna afiti amadaga c'est not ethical ina te kemma ado ethic ma mewutu ha ken canon of medicine ken faga giri silami ngai ato ngani ibn sina aga sare andalusia abu hanifa aljinawari kendo abu hanifa oga kebe tun agani sunna fukaha khorenga inta bana ngatun ida ke tohora anyini gana ke tohora ken abu hanifa ke bane to honni te abu hanifa aljinawari yo ititi ta kenganda botanique english ngati botany ayanda botanique nya science nga akengani serefana be gada science kiriti nanti yittum kharanye kenni foy lemunu nga kharanga iskulundi lemunu bane fede faculté de médecine classe nunga ina botanique kharanga yo kenni kafay yugobe fana gada yitte science agada riti na nyang durant science nge gatranda botany oda arasi fi wari arasi ni kemesa ngai oda fi wari ta danginte kay kemesa ngani ado jarandana nga ha akenga hani akengani serebe gara jangirobe ganti la maladie de la goutte e gatrante gout english khanendi anda safare kita kendangani aha safare ke khafeti ani yitting safare ngai ada safare be aga abugu yittengani hoy herbal igado ci français entité plante médicinale ana safare ke bugu abugu kengani ke al razi yo jangiro kena ana nyimu ngaragana tana ngaba tang ngaragana tan hoy jottinu benuga tandoro men habara na ni safin fede safin fe yugo akengani sere de gata safare keta ken jangiro kendi botanique ado do chemistry kendo plant biology biologie végétale kunsu avancé kunda da semben kita aha kusuni science noy e gani silami no gani gollinitia andalusia boyni khibaru ku gadaga mo xombe abasid no ku kha ilagari khenneya ikhenu sabu mbogu finu filiadi na joppa gelli seljuk turki no kubenu popu ngara faren khaynati ye kengani abasid no ku khalagari khenneya kendi isabon khenneni finu fillahi islami no nyimenu durum khalifa no ku gaboye khalifa no ku kha mina igana gaboye na me agajanga boyni bane su namulla nantiti ike khalifa tingani kebe kenganda duna muslimun su mara bari menu ga do khili kebe titi mungo arabun to nga khadi arinia ngana si meda bire su na rakon ina raga na ko na khalifa al mu'minin yo kenyimme nantiti be gane khalifa nga ko tambe ansa goni nantiti anke ngani khalifa nga duna mu'minin su dangani ma khalifatul mu'minin ma khalifa mu'minuna ni wa anna ken to ko kinni duwa kende an fay duwa la gajangu be ngada simma e warini ken sigira kinanga kende kun gajangu fa lono islam tana nuwa ha gajan ken falle kita mongol 13th century mongol lum kunga kosa bayni islam nan duro ngana joppe me futu no akhesu kita certaina danginte nganari adun ken do tagambana na line mongol lum kunga lagari abasidi ke ragana ko ni na dynasty ke mu masu kasara tabane yo ha kenyan 13th century hoy khibaru ku kosa wa hukundunga ken falle kita silami sansi ke sentan lagari nyana anya andalusia ona mahal mungulu o yimme bangi khay kengani Tombouctou Mali Tombouctou Mali nanti nonha sansi no ku khani ni gulli nonde
siri habari ken problème ngani kebe o kuma o mana fakita di sirin boyni a wakati silama kuma semben kito di siri nanti mo khosu muslim sansi ke lagari sankini da swai a sankido muslim jamane mu maswai kita ken taga khoren ta abasi nu mahadi koy aganye ma xam xombe baytul hikma ganyi tamudo filonga ko tambe khabari habi ona tunti kunga nantiti ida sansi gabu joppa dunada ngani halenki soronga sansi no benu kharanga ke monan ken tuida ngania nantiti alla do ke baytul hikma linki o ya henga ku university dinkano benu do dunai alla do baytul hikma yo khabari tuwa ko ke fayda asembe daga lagari Andalusia daga lagari Andalusia nan koto sar tagankite nonga yime nan koto dingira tana noa ano mamungudo jamil azhar kun ka gulliya siri chance noku khibarendi ama kempe bania kem fayi duna muslim world ke mo mansuwaye ma o Tombouctou o ha West Africa Mali Tombouctou yo khabari sembe ke yimme alagari Andalusia nankoto alagari nonga nankoto dingira tan noti endi Andalusia Toledo do Seville ama ngatu Espagne mitina Sevilla yo Sevilla kunda garden no wuni debu kudi garden no ku anani plant dambe su uraga birene ken area de aga giri Pyrénées mountain nga xamma Pyrénées kengani montagne khoro be ga Espagne do France na handi ma giriti Russian steppe Asia Central Asia kata Russia bodanga ma giriti Afghanistan ngai ba andare ma giriti ti sonin kon ganai aganya yitte suraga nini na bire ida su kafu dingira imna albayta ken Malaga ken khafay Andalusia habi sorobe nuga Espagne do Portugal ina makna fiti anna dingira ko nati non fiti Andalusia kenni ke wakati akundu ken ni dingira su silami non ta kon tenganyadi ken daga bari Portugal ke makutta to Portugal ken ida Portugal bari angana do Espagne fay Portugal rokin nengani boranti do jamani suna khandi agamanya Espagne ay Portugal ke mu masu fayda atongon tenni Andalusia no khondi igara dingirabe to ko Espagne dangani Espagne Cristiano dan kenni salalla kinay Espagne do France ndaxa bodanga kita ke imno ay al bayta ata kon tenni Malaga kenda dictionnaire nga safa al dictionnaire ke be ga daga ma wujunu sikki yitte ana yitte sugade ke ladere nga gan safare nga ma nyime nga gan safare nga ado ga kibe jarana aha ku bukkuno ha su safe latinindi aha wala warna di kebe ga safe latinindi kenna ko kenga safe Oxford no do Université de Paris noir dangani al gafiki ken khada bukku nga safa bukku nantiti safari towe misu yogonuraga jarene mo xombe tubabu yugo sage bukku ke medu safana khadi 1932 boyni bukku ke safe arabendo latini ngadi ke tubabu ken khosa bukku ke du safa english ndi ato ngani Max Meyer ku bukku nu safantenga arabendo latini ndi saka kubenu ga latini ndi Europe dangani bukku nu ku to khisilami nun kitendia boyno dawari wakati gabe Christian no kutitimina lo silami no kusansi ndiba mina maharadi tade dinama me wutu bukku nu ku to hinonga makata 15th century nyeme rahen
kata 15th century nyemera khenga ma 16th century ma kata renaissance la renaissance c'est morini awaria renaissance keda joppa italy kengani wakati be yimme kita ken 16th century wakati be kame sine tamudo tumunding 16e siècle kenni wakati be yimme kita tubabu nun igadu ngeti muslimu nun sainsinga igara no honde i hagada kharang ma lenki igara duna kane kita kabare amma baga ogatin jarande ndante tubabu jar assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu kita habi inshallah kamane ngana ne wondi gelli dimasi kebe gari ni gananya sallenga wana ke wahundi ana dimasi be ga xamma habi wana continue jarande kay on tarono dotanu ku khibarendi ona makhadaga jopana onta akinyandeni khabari o fay khogaro obal jarande ke plant medicine fay ituku jarande ma tibul nabawi yo kitana itatana o farono hospital nu nga khibarendi ado pharmacie nu kendo tuwakhun dambu benu igara tuwakhunu benu kita pour jarande ke ga newono mo khombe kende kita ke nga fanyana la session nga ke nga nyana session lagarenga rabanan ke dangani khare ke nga daga gemu bito tumi sumenga nokhonde boyni ke kalenda ke be gimma khayre kundu kendo daga khoyna titi dimanche be gare ni ke nga fanyana idul fitr bari allahu alam ogana kinye insha allah ona tunwa gele ken ko taga manyangai ken na nyango la session bari ken ko taga na nya idul fitr ya ken di dimanche be ga khamma ona session bane kafay pour na jarande ke wara kundu ma kamanena akoyoy kamanena waga koyoy insha allah habi anani o continue muslim medicine nga khammade anani kendi kita o fayrono dotano nyimenwa khibarendi ado kada fi kurbanu be nuriti dunada ngani ha lenki o university nongi ikharamondini assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh